On passe maintenant à la série d'exercices numéro 1 de physique et on va entamer par l'exercice numéro 1. Alors, comme vous voyez, la figure ci-dessous représente la propagation d'une onde le long d'une corde. Elle représente l'aspect de la corde à l'instant Tm qui est égal à 40 millisecondes. Donc, l'instant Tm est égal à 40 millisecondes. Alors, sachant que la déformation commence à partir d'une source, à l'instant T0 est égal à 0. Donc, dans ce cas-là, on dit indication à la source. La source, fin كاينة. Alors, premièrement, quelle est la nature de l'onde entre deux parenthèses, longitudinale ou transversale, justifie votre réponse. Alors, les exemples, les ondes mécaniques, la perturbation de la corde, perturbation à la surface de l'eau, perturbation dans un ressort, ou les ondes sonores, d'accord? Alors, on dit la corde, ou on dit le ressort, il a la perturbation de la corde, alors, ou l'eau, transversale, ou on dit le son, perturbation dans un ressort, les compression, dilatation, longitudinale. Et là, شي حالة وطفرة من غير هاد الحالات اللي شفنا كاملين في ليزيكزارسيس في الكور عفوا. alors كنرجع لا règle générale. شنو هي لا règle générale؟ يعني كنمشي نكومباري لا ديريكسيون دو بروباغاسيون مع لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون. داكور؟ إلا كانوا perpendiculaire à la transversale, كانوا parallèle à la longitudinale. Donc dans ce cas-là, nous avons ici une perturbation qui se propage le long d'une corde. Donc et la nature de l'onde est transversale. Donc, la nature de l'onde est transversale. Alors, بالنسبة la justification avec le meilleur car, car la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. Et voilà. Donc, deuxièmement, déterminer à l'instant Tm les points qui se dirigeront vers le bas ainsi que ceux se dirigeront vers le haut. D'accord? Donc, on a deuxièmement la question numéro 2. Alors, tout d'abord, je vais vous la question. Alors, nous avons ici une perturbation. Les points lundi A et B et M. M à l'instant Tm. Voilà. Donc, d'abord, les la question خصني نعرف شكون هما لي بوين اللي غادي تكون عندهم موفمون فيغ لو با واللي عندهم موفمون فيغ لو هو. داكور؟ الوغ قبل ما غادي نجاوب على هاد لا كيسيون هادي غادي نسولكم هنايا في هاد لاكورد هادي كامله الانستون تي ام، يعني في هاد التصويره هادي الانستون تي ام شكون هما لي بوين اللي يقدروا يكونوا اون موفمون. داكور؟ تبع معايا مزيان. عندي هاد لي بوين le premier point de la corde حتى A. donc le premier point de la corde راه معطيه voilà S. يعني عندي indication على la source بديل T0. voilà. donc هاد لي بوين اللي كنسميو هاد لا بارتي S A هادو راهم اوروبا دازهم لا بيرتورباسيون. وعندي هاد لي بوين اللي كنسميو هاد لا بارتي من M حتى التالي ديال لا كورد هادو الانستون تم مازال ما وصلتهمش للبيرتورباسيون، يعني مازال ما غاديش يكونوا اون موفمون. يعني الانستون تم عندي هاد لي بوين من اس حتى ا ومن ام حتى التالي ديال لا كورد راهم اوروبو. باغ كونطخ هنا في لا كيسيون كيقول لي الانستون تم شكون هما لي بوين اللي عندي داروا لي موفمون فيغ لو هو وهادي اللي غادي يديروا موفمون فيغ لو با.
دونك يعني بويسكو هادو اوروبو وهادو اوروبو شكون اللي بقى هنا غادي يقدر تكون اون موفمون هما لي بوين اللي كيتسميو لنا لا بيرتورباسيون يعني لي بوين اللي كيتسميو لنا لهاد لابارتي هادي كامله من ا حتى ل ام. الوغ باش تفهموا مزيان وتعقلوا على لو موفمون ديال هاد لابارتي ولا ديال هاد لا بيرتورباسيون on va voir la simulation suivante. Voilà, comme vous voyez, nous avons ici une corde tendue horizontalement. L'extrémité est fixe, l'extrémité qui représente la source. Et le premier point à gauche, ça va? Alors, بالنسبة للوكال اللي عندنا حنا في l'exercice عندي la perturbation في هاد لا فورم هادي. D'accord? Les points اللي عندي هنايا A, هادي A, وهادي B, وهادي le point M. D'accord? دابا تلاحظوا معايا هاد لي بوين اللي كاينين entre A et B. كاينه هاد البوين هادي وهاد البوين اللي حداها وهاد البوين اللي حداها. دابا لاحظوا معايا الموفمون ديالهم فاش كتكون دايزه فيهم البيرتورباسيون. لاحظت معايا فوالا 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 et voilà. Ça va? Donc le mouvement ديالهم فين راها vers le bas. Alors دابا غادي نمشيو لي بوين اللي كينتميو لنا لا بارتي بي ام يعني هاد البوين هادي وهاد البوين هادي وهاد البوين هادي. لاحظ معايا فوالا et voilà et voilà et voilà. Donc هنا لو موفمون ديالهم راه هاد لي بوين vers le haut. دونك يعني اون جينيرال الا كانت عندكم واحد البيرتورباسيون هادي بحال هادي الوغ يمكن لكم ديفيزيو هادشي في التيوري يمكن لكم ديفيزيو هاد لا بيرتورباسيون اون دو صافي دو بارتي. كاين هاد لا بارتي ا غوش و لا بارتي ا دغوات. دونك هاد لا بارتي ا غوش هادي اللي من هنايا هادي عندها موفمون كيكون عندها الموفمون فيغ لو با. داكوغ لي بوين اللي كينسميو هاد لا بارتي هادي كتكون لو موفمون ديالهم فيغ لو با. باغ كونطخ هاد لي بوين ا دغوات اللي كينسميو هاد لا بارتي اللي عندي هنا من بي لام لو موفمون ديالهم كتكون فيغ لو. Donc, on passe maintenant à la question numéro 3. Alors, calculer V la vitesse de la propagation de l'onde le long de la corde. Alors, on a نطلب مني الفيتاس واخا مزيان. Alors, إلا كنطلب مني الفيتاس de propagation وأنا هنا عندي لا كورد وعندي انديكاسيون على لا سورس غادي نشوف شنو عندي في لي دوني ديال لي زيكزارسيس نشوف واش يمكن لي نجبد لا ديستانس ولا يمكن لي ناخذ ولا يمكن لي نجبد لا ديغي دلتا تي. الوغ بالنسبه لا ديستانس اون رومارك بلي هذيك لا كورد كامله راه متحس منها واحد لا ريغل دونك يمكن لي تما نحسب اي ديستانس بغيت. داكور. وبالنسبه لي زانستون اللي عندي لانستون تي ام ولانستون تي زيرو يعني عندي الوقت اللي وصلت فيه البيرتورباسيون للبوان ام وعندي الوقت فوقاش بدات فيه البيرتورباسيون. دونك بويسك عندي هاد تي ام وعندي تي زيرو وانا بغيت نحسب الفيتاس وحنا اون سي بيان كو في لا فيتاس هي لا ديستانس باركوري بار لوند sur la durée delta t. كنت قلت لكم على ان
إلا كانت عندك هاد لا دوغي ديال تي خصها تكون كوريسبون دي ولا كانت عندك هاد دي خصها تكون كوريسبون ديال تي دونك اللي عندي بيان ديفيني هنايا هي لا دوغي ديال تي داكور بويسكو عندي تي ام وعندي تي زيرو دونك شنو هي لا ديستونس اللي خصني ناخذ ما غاديش ناخذ اس ا ما غاديش ناخذ اس باغ اكزومبل هاد البوان ما يمكنش ناخذ اس لهاد البوان لا ديستونس هادي هنا في السي فعليا عندي حالة وحدة خصني ناخذ من اس حتى ل ام إلا بغيت نحسب الفيتاس علاش؟ لأن عندي دو انستون عندي تي ام وعندي تي زيرو يعني في السي فعليا خصني ناخذ هاد لا ديستونس من اس حتى ل ام دونك هنايا باش غادي on peut remplacer هاد لا ديستونس دي باش لا ديستونس اس ام دي هي لا ديستونس اس ام ولا دوغي دلتا تي شنو هي لا دوغي اللي كوريسبون لا ديستونس اس ام هي الكبيرة ناقص الصغيرة سي تي ام moins T0. Tm moins T0. Alors, bien sûr, on a un T0 nul, donc la relation devient Sm sur Tm. Et voilà. Donc, puisque la distance Sm reste la règle, donc Sm c'est 16 cm. Donc, application numérique, V est égal à 16. مش غنخليها لي بالسنتيمتر بيان سور كو نو دونك فين خصني نضرب السنتيمتر باش غادي نحول المتر في 10 موان 2 الوغ تي ام لانستون تي ام صافي شحال هي 40 ميلي سكوند واش غادي نخلي عاوتاني تي ام بالميلي سكوند بيان سور نو الوغ فين خصني باش ندوز من الميلي سكوند للسكوند فين خصني نضرب في 10 موان 3 صافي تحسبوا بالكالكول ديالكم دونك هنا يمكن لي هنا اون بو سامبليفي بهادي وهادي مع هادي وكتبقى لي 16 sur 4 صافي 16 صافي 4 دونك V est égal à 4 هنا كان عندي لو متر وهنا السكوند يعني لو متر باغ سكوند يعني المتر هو سكوند موان 1 المتر هو سكوند موان 1 et voilà pour la question numéro 4 pendant quelle durée un point de la corde est-elle affecté par le passage de la perturbation تبعنا معايا مزيان هنا كيسولونا قال لك يا ودي اي بوان هنايا كتنتمي لنا لا كورد فاش كتوصلها لا بيرتورباسيون وكدوز شحال هي ديك لا دوغي ديالها بمعنى هنا راه بحال اللي كيسولني على لا دوغي ديال البيرتورباسيون لا دوغي ديال اشنو معنى لا دوغي ديال البيرتورباسيون لا دوغي ديال البيرتورباسيون فين ما كانت سواء كانت هنا ولا كانت هنا ولا كانت هنا ولا كانت هنا هي لا دوغي اللي كتكون كوريسبون لا ديستونس اونتر لا كو و الفرون دوند هاد البوان الاولى ديال لا كو يعني كتعني مؤخرة الموجة هادي لا كو هي هادي والفرون دوند المقدمة ديال الموجة دونك عقلوا معايا مزيان لا دوغي ديال لا بيرتورباسيون هي لا دوغي اللي كتكون كوريسبون لا دوغي اللي كتكون كوريسبون لا ديستونس اونتر لا كو دوند اي لو فرون دوند داكور دونك يعني هنا مطلوب مني خصني نحسب من هاد لا دوغي اللي تكون كوريسبون لهاد لا ديستونس اونتر لا كو و الفرون داكور دونك انا بوغ ديتيرميني هاد l'instant ou bien la durée ديال perturbation خصها تكون عندي la distance وخصها تكون عندي الفيتاس لان الا كانت انا كنقلب على la durée الا كانت عندي la distance وكانت عندي الفيتاس راه غادي يمكن نحسب هذيك la durée الوغ نشوف بالنسبه لا ديستونس هاد لا ديستونس ام حاولوا تشوفوا معايا هنايا في لونسي ديال ليكزارسيس فوالا الوغ تما بويسك راه تما عندي لا ريغل دونك اون بو ديتيرميني هاد لا ديستونس هادي ام الوغ وبالنسبه للفيتاس حنا قلنا الفيتاس راه كتبقى كونستونت بالنسبه لنفس المليومتر يعني ما بدلتش لاكورد دونك الفيتاس غتبقى كونستونت يعني يمكننا نخدموا هاد لا غولاسيون هادي دونك غادي هنا غنديرو بويسكو الوغ غادي نرمزو لا دوغي ديال البيرتورباسيون غادي نسميوها دلتا تي بريم دلتا تي بريم هاد دلتا تي بريم représente la durée ديال البيرتورباسيون الوغ بويسكو
V est constante, alors V, il y a la distance, il y a la perturbation, il y a AM, elle a la durée qui correspond à la distance, la durée qui correspond à la distance, il y a delta T prime, delta T prime, il y a donc il y a delta T prime, il y a AM sur V, AM sur V. Donc, la distance AM, غادي يمكن نحسبها، راه تما راه عندي لا ريغل، والفيتاس عندي راه هي 4 متر سكوند موان زاد، دونك غادي ندوز مباشرة للابليكاسيون نيميريك. دونك دلتا تي بريم est égal. Alors, pour déterminer هذيك la distance AM, غادي نشوف تما الام راه من تحت منها 16 والA من تحت منها 13, donc غادي تكون هي 16 moins 13. Donc delta T prime est égal à 16 moins 13. هاد 16 moins 13 شحال تعطيني بالسنتيمتر؟ دونك ضروري حتى هي نضرب بالمتر، غنضربها في 10 moins 2 وغادي نديفيزي على من على لا فيتاس هي 4 متر سكوند moins 1. خلاص هادي راها بالمتر، باش غادي نمشي هنا لو متر مع المتر خاص نخلي السكوند moins 1 اللي هي تولي السكوند، والسكوند اللي هي لونيتي ديال من ديال هذيك لا ديوري. الوغ هنا غادي تبقى لي 16 موان 13 صافي 3، غتجيني 3 سور 4 10 موان 2. نتوما بيان سور حسبوها بالكالكول، عندي 3 سور 4 هي 0.75، تبقى لي 0.75 10 موان 2 اللي هي 7.5 10 موان 3، 7.5 10 moins 3 secondes. Alors, il va نحولها للميلي سكوند باش نقارنها مع l'instant Tm ولا d'autres instants. Alors, غتجي هي 7.5 ميلي سكوند، غادي نضرب 10 على puissance 3 غادي نسامبليفي تبقى لي 7.5 ميلي سكوند. يعني لا ديغي ديال البيرتورباسيون راها صغيرة بزاف مقارنة مع l'instant الوقت اللي تصورت فيه انا هاد لا بيرتورباسيون. داكور. Donc la question numéro 5, à quel instant s'arrête le point M? Donc هنا كيسولونا قالنا ودي شنو هي l'instant اللي غادي توقف فيها البوان M normalement à votre avis. شنو هي l'instant اللي تقدر توقف فيها le point M على le mouvement bien sûr le mouvement. Alors, le point M, مازال ما وصلتهاش لا بيرتورباسيون، هنا عاد وصلتها، دونك فوقاش غادي تحبس على لو موفمون، فاش غادي تدوزها اون فوا دوزها لا بيرتورباسيون، يعني فهاد لا بيرتورباسيون هادي فاش غادي تولي هنا. عاود نوضحو اكثر هنايا. دونك لا كيسيون 4 5 دونك 5. Donc, normalement, la perturbation est indiquée, voilà, عندي le point M. Donc, on a le point M, فوقاش غادي تحبس على le mouvement, فاش هاد la perturbation غادي تولي هنا. صافي une fois غادي تدوز على la perturbation, donc صافي. Donc, le point M راه غادي تحبس. Donc, هنا كيسولوني على l'instant اللي غادي تحبس فيها le point M. الوغ لاحظ معايا هنا مزيان، دابا ها الحاله اللي ولات عندي هي هادي صافي. دونك هنا ولات الفروندوند هي اف. الوغ باش يعني انا بحال اللي مطلوب مني هاد لانستون تي اف، لانستون تي اف، يعني لانستون تي اف هي لانستون اللي كوريسبون اللي غتوقف فيها البوان ام على لو موفمون. نعاود قلنا البوان ام فوقاش غادي توقف، غتوقف فاش البيرتورباسيون غادي تكحز حتى لهنا. داكور. يعني انا بحال اللي ناخذ تصويره واحده اخرى ديال بيرتورباسيون ديال لاكور، وغادي نسميها هذه هي لانستون تي اف، وهاد لانستون تي اف هي اللي كنقلب عليها. دونك هنا سي تري فاسيل دابا ماتنون بور ديتيرميني هاد لانستون تي اف، لان عندي لا سورس صافي، عندي لا سورس. دونك وهاد لا ديستونس اس اف راه يمكن نحسبوها، اون بو ديتيرميني هاد لا ديستونس هادي اس اف، و لا فيتاس دو بروباغاسيون راها كونستانت. دونك on a
V est égal à SF sur l'instant TF moins T0. يعني l'instant اللي كانت هنا فيها بدات البيرتورباسيون هي T0. TF يمكن ندير موان TS و TS هما اللي سموها T0. Alors T0 عندي نول دونك غادي تبقى لي SF sur quoi? SF sur TF. SF sur TF. وانا كنقلب على هذيك l'instant TF. Donc TF est égal à la distance SF sur la vitesse. Alors هنا ما ندخلش في la distance هذه SF. شنو هي la distance SF? La distance SF هي la distance من S حتى ل M plus la durée هذه عفوا plus la distance ديال perturbation. داكور معايا؟ هاد la distance هذه من هنا من S حتى ل F هي la distance من هنا حتى لهنا هي SM plus هذه ديال من هذه la distance ديال perturbation. Alors la distance ديال perturbation حنا قبيله صوبناها فين ورا هي هذه la distance ديال perturbation هي AM هي اللي حسبنا درنا 16 moins 13 اللي عطاتني 3 ياك. Donc on peut remplacer هذيك SF ب SM plus هذيك la durée de perturbation اللي سميناها AM sur V. Alors on peut l'application numérique. Alors TF est égal, donc la distance S tel M هي 16 وغادي نزيد عليها la distance AM. La distance AM هي 3 donc 16 plus 3 c'est 19 donc غتخلي 19 cm. bien sûr si نحولها للمتر غنضرب في 10 moins 2 بالمتر وغادي نديفيزي على من غادي نديفيزي على الفيتاس اللي هي 4 متر فوا سكوند موازن. دونك غادي نسامبليفي هنا لو متر مع لو متر باش يبقى لي السكوند موازن لتحت يطلع الفوق غادي يولي لنا هو السكوند اللي هو لونيتي ديال من ديال التاف. الوغ يمكن لكم تحسبوا هذيك غتلقاها تخرج لنا بالسكوند. فوالا تاف. On passe à la question numéro 6. Numéro 6. Voilà. À quel instant l'onde arrive au point N tel que Sn est égal à 20 cm. Donc d'abord, elle dit, شنو هي l'instant اللي وصلت فيها l'onde normalement تسمى باش نقول l'onde يعني الفرون d'onde. الفرون d'onde البوان N وعطاونا هاد لا ديستونس اس ان شحال هي 20 سنتيمتر. 20 سنتيمتر فوالا. الوغ نورمالمون لاسبي ديال لاكورد عندي هو هذا. كانت عندي هنايا البوان ام. هاد البوان ام تقريبا شحال فيها سنتيمتر من اس ام 16 سنتيمتر. دابا هاد البوان ام كاينه في 20 سنتيمتر لان من اس حتى لان كاينه 20 سنتيمتر. دابا هو اللي كيسولني على الوقت ديال المكانه اللي وصلت فيه الفرون دوند البيرتورباسيون. الفرون دوند هادي غادي تولي هنا في البوان ان يعني فاش غتولي سوا هاد لا فورم هادي فوالا هي البوان ان فوالا يس. شنو هي هنا شنو هي لاسبي فوالا شنو كيسمى دابا على لاسبي ديال لاكورد يعني à l'instant Tn. C'est نقلب على l'instant اللي correspond l'aspect ديال l'accord à l'instant Tn. Voilà. Donc دابا هذه هي représente هاد لا فورم هادي représente l'aspect de l'accord à l'instant Tn. Donc هنايا c'est très facile ça puisque عندي هنايا la distance و V عندي la vitesse راها constante. Donc V on a V est égal à la distance Sn elle amène la durée اللي correspond à la distance. La durée اللي correspond à la distance هي الكبيرة ناقص الصغيرة c'est Tn moins T0. Alors toujours T0 est nul donc le reste c'est V est égal à Sn sur Tn. Donc on peut tirer l'instant Tn qui est égal à Sn
sur V. Alors, ندوزو مباشرة l'application numérique, كل شيء عندي. Donc, Tn est égal à la distance Sn qui est 20 cm. Donc, 20 fois 10 moins 2. باش نحولها للمتر. Alors, عندي la vitesse, إلا عقلتو, il y a 4 mètres seconde moins 1. 4 mètres seconde moins 1. Donc, غادي نسامبليفي بهاد le mètre مع le mètre. غتبقى هادي 10 fois 10 moins 2 هي 10 moins 1. Ou 2 sur 4 il y a 1 demi. Donc, 0,5 fois 10 moins 1 il y a 0,05. Et il y a 5, 10 moins 2. 5, 10 moins 2. Seconde moins 1 يطلع الفوق غادي يولي لنا هو seconde. هذه هي l'instant Tn. Voilà. Donc, هاد la valeur غادي كنا نحولوها للملي سكوند غادي نضربو في 10 à la puissance 3. تبقى لي 3 moins 2 هي 10. Donc, 5 fois 10 هي 50 millisecondes. Donc, نحاولو هنايا دابا l'instant اللي وصلت فيها الفروندوند البوان ان هي 50 millisecondes. والانستون اللي كانت فيها هنا الفروندوند في البوان ان شحال عقلتو شحال كانت 40 millisecondes. دونك دابا هنا سي لوجيك بويسك هنايا زادت لا ديستونس غادي تزيد هنايا لا دوري صافي. دونك انا حد هنا وحنا خدامين لوجيك كنخدم وقلبي مرتاح. On passe à la dernière question. Alors, représenter graphiquement l'aspect de la corde à l'instant T' qui est égal à 10 millisecondes. Pour représenter l'aspect de la corde à l'instant T' qui est égal à 10 millisecondes, il faut tout d'abord déterminer la distance entre la source et le front d'onde. ولكن هذيك la distance ça تكون qui correspond لهذا l'instant هذه T' qui est égal à 10 millisecondes. Donc là, puisque on sait bien que la vitesse reste constante, ou là, on dit l'instant T', donc il y a la distance entre la source et le front d'onde. Donc, on sait bien que V est égal avec la distance D' sur la durée D' qu'on correspond à l'instant il y a T' moins T0. D'accord? Donc, T0 toujours nul. Donc, il y a D' sur quoi? Sur T'. Donc, d'abord là, puisque on dit la valeur de V, de vitesse, on dit T', on dit que la distance qui correspond le même 10 millisecondes. D'accord? Ou la distance D', on a la distance entre la source ou le front d'onde, l'instant T'. Donc, T' est égal à V fois T'. Application numérique, D' est égal, alors la vitesse de propagation, il y a 4 mètres secondes moins 1, ou T' là, millisecondes. Donc, c'est une 10 moins 3. Donc, il y a 10 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc, on a 10 moins 3, il y a 10 moins 2. Donc, il y a 4, 10 moins 2. On simplifie 9 secondes moins 1 à seconde, le mètre. D'accord? Donc, il y a la distance D. Donc, d'abord, on a la distance entre la source et le front d'onde. De l'instant T', ولكن pour représenter l'aspect de la corde, on a dit que la règle en centimètres. Et la distance c'est mieux نضربها en centimètres. Donc moi je n'entends en centimètres, on multiplie 10 à la puissance 2, on va simplifier 10 moins 2 par 10 à la puissance 2. Donc le reste c'est 4 centimètres. Voilà. Donc d'abord on peut représenter l'aspect de la corde puisque on a la distance entre la source et le front d'onde. Par l'instant, il y a T'. Donc, on va la règle d'Yalcom. On dit la source d'Yali. Voilà. Supposons qu'il y a 1, 2, 3 et 4
centimètres. Donc, هذه 4 باش غادي نحبس حد هنايا راه représente le front المقدمة ديال الموجة. داكور. دونك وقبل ما غادي ندير لا ريبريزونطاسيون ديال لا بيرتورباسيون خصني نكون عارف شحال هي لا ديستونس ديال البيرتورباسيون. الوغ قبيله كانت عندي هنايا 16 وهنا 13. دونك لا ديستونس ديال البيرتورباسيون قلنا هي 16 موان 13 صافي 3. يعني لا ديستونس ديال البيرتورباسيون هي 3 سنتيمتر. يعني غادي نجي هنا ونحسبها 1 2 ها 3. دونك هذه هي البيرتورباسيون اللي عندي. اي فوالا. Donc, هذه كاملة représente l'aspect de la corde fin في l'instant اللي هي T' qui est égal à 10 millisecondes. C'est-à-dire le point, la source. Et voilà.